مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في قناتكم Parler Français avec كريم. هذا الدرس عبارة عن حوار تحت عنوان نبيل et la géographie. إذا من أراد تعلم التكلم باللغة الفرنسية في الحوارات ستساعده كثيرا. نبيل والجغرافيا. إذا la géographie، الجغرافيا، نبيل وهو اسم. إذا حوار باللغة الفرنسية. إذا سأبدأ الحوار. نبيل dit papa, la Finlande c'est un beau pays. نبيل dit papa. حاولوا أن تعيدوا معي، حاول أن تنطق معي. dis papa. قل يا أبي. la Finlande أي فنلندا c'est un beau pays. إنها بلد جميل. هل هي بلد جميل؟ إذا نبيل dit papa. dis papa. قل يا أبي. dis papa. la Finlande c'est un beau pays. c'est un beau pays. استعملنا beau ولم نستعمل بال لأن بي مذكر. beau جميل، pays بلد. إذن dis papa, la Finlande c'est un beau pays. إذن يطرح نبيل السؤال على أبيه. إذن الأب Monsieur Ahmed. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. C'est un très beau pays. Oui, bien sûr, c'est un très beau pays. Il y a des centaines de lacs et de forêts. Oui, bien sûr, c'est un très beau pays. Il y a des centaines de lacs et de forêts. Monsieur Ahmed هو أب نبيل. C'est le père de Nabil. السيد أحمد. Oui, نعم. bien sûr بالطبع. إذا bien sûr بالطبع c'est un très beau pays. إنها بلد جميل. il y a des centaines de lacs. هناك المئات من البحيرات. centaines مئة. centaines المئات. lac البحيرة، وإذا أضفنا اس تصبح البحيرات، يعني جمع. il y a des centaines de lacs et de forêts. والغابات et de forêts. والغابات. إذن la forêt الغابة، lac البحيرة. il y a دائما عندما نجد il y a فهي تعني يوجد أو هناك. il y a يوجد أو هناك. إذن حاولوا أن تنطقوا معي. oui bien sûr c'est un très beau pays. il y a des centaines de lacs et de forêts. oui bien sûr c'est un très beau pays. il y a des centaines de lacs et de forêts. نعم بالطبع إنها بلد جميل. هناك المئات من البحيرات والغابات. نبيل est la capitale de la Finlande. Finlande c'est Oslo. Et la capitale de la Finlande c'est Oslo. إذا يسأل عن عاصمة فنلندا. نبيل et la capitale de la Finlande c'est Oslo. وعاصمة la capitale عاصمة de la Finlande فنلندا c'est Oslo. هي أوسلو. هل عاصمة فنلندا هي أوسلو؟ la capitale et la capitale de la Finlande c'est Oslo. يمكنكم أن تقرأوا هذا الحوار أو بدايته وترسلوها عبر الواتساب لكي أعرف ما هو الخلل، أين يوجد الخلل.
في طريقة تعليمي للغة الفرنسية. Monsieur Ahmed. Quoi? Quoi? Oslo? Mais non. Ce n'est pas la capitale de la Finlande. Ce n'est pas la capitale de la Finlande. C'est la capitale de la Norvège. De la Norvège. Quoi? Oslo? Mais non. Ce n'est pas la capitale de la Finlande. C'est la capitale de la Norvège. La capitale de la Finlande, c'est Helsinki. Helsinki. C'est la capitale de la Finlande. إذن Monsieur Ahmed, quoi? Oslo? Mais non, ce n'est pas la capitale de la Finlande. C'est la capitale de la Norvège. Norvège. La capitale de la Finlande, c'est Helsinki. Helsinki. السيد أحمد. Monsieur Ahmed. Quoi? Quoi? ماذا? Quoi? Oslo? Mais non. لكن là, ce n'est pas la capitale de la Finlande. Ce n'est pas. إنها ليست. La capitale de la Finlande. عاصمة فنلندا. C'est la capitale de la Norvège. إنها عاصمة النرويج. La capitale de la Finlande, c'est Helsinki. عاصمة فنلندا هي Helsinki. إذن quoi? Oslo? Mais non, ce n'est pas la capitale de la Finlande. C'est la capitale de la Norvège. La capitale de la Finlande, c'est Helsinki. إذن quoi? تعني ماذا؟ وهي دائما تطرح على شكل سؤال. Quoi? Quoi? Mais non, ce n'est pas la capitale. Mais non, ce n'est pas la capitale de la Finlande. إذن أعيدوا معي النطق. Quoi? Oslo? Mais non, ce n'est pas la capitale de la Finlande. C'est la capitale de la Norvège. La capitale de la Finlande, c'est Helsinki. إذن نبيل سيقول. Nabil, oh, c'est difficile. La géographie. Nabil, oh, إنها صعبة. الجغرافيا. Oh, c'est difficile la géographie. Oh, إنها صعبة الجغرافيا. إذن الجغرافيا نحن نعرف فقط تعني الدول المدن، ولكن la géographie هو علم خاص بكل ما يوجد فوق الأرض، فوق سطح الأرض. يدرس التربة، الصخور، الجبال، الهضبات، يدرس الفوالق، يدرس وأيضا الإنسان كالإحصاء وما شابه، الديموغرافيا، وأيضا النباتات بكل أشكالها وأنواعها. إذن الجغرافيا هو علم عميق جدا. إذن هنا يتكلمون عن الجغرافيا على أساس أنها مدن ودول. C'est difficile la géographie. إنها صعبة الجغرافيا. Monsieur Ahmed, mais non, ce n'est pas difficile. Ce n'est pas difficile. السيد أحمد, لا, إنها ليست صعبة. Monsieur Ahmed, mais non, ce n'est pas difficile. Ce n'est pas difficile. Mais non, ce n'est pas difficile. لا, إنها ليست صعبة. لا, إنها ليست صعبة. Mais non, ce n'est pas difficile. Ce n'est pas difficile. نبيل يقول c'est difficile. إنها صعبة. والأب يقول ce n'est pas difficile. إذا الفرق بين صعبة وليست صعبة هو ne pas. الفرق هو ne pas. c'est difficile. إذا أردت أن تقولي أو أردت أن تقول إنها صعبة ستقول c'est difficile. وإذا أردت أن تقول إنها ليست صعبة ستقول ce n'est pas difficile. Ce n'est pas difficile. نبيل c'est ennuyeux. C'est ennuyeux. نبيل إنها مملة. ennuyeux c'est ennuyeux. إنها مملة. c'est ennuyeux. c'est ennuyeux. هنا نتكلم عن الجغرافيا.
Monsieur Ahmed, au contraire, c'est passionnant. Au contraire, c'est passionnant. C'est un vrai voyage. Il y a des pays différents, des cultures différentes, des langues, des coutumes variées. Au contraire, c'est passionnant, c'est un vrai voyage. Il y a des pays différents, des cultures différentes, des langues, des coutumes variées. Monsieur Ahmed, السيد Ahmed. Au contraire, على العكس, c'est passionnant. إنها مثيرة. C'est un vrai voyage. C'est un vrai voyage. إنها رحلة حقيقية. إذن un vrai حقيقي voyage سفر أو رحلة. C'est un vrai voyage رحلة حقيقية أو سفر حقيقي. Il y a des pays هناك بلدان il y a des pays دول هناك دول أو بلدان différents مختلفة des cultures أي ثقافات des cultures ثقافات différentes مختلفة هنا pays مذكر لذلك قلنا différent لم نضيف و culture مؤنث féminin لذلك أضفنا وأصبحت différente le pays différent la culture différente إذن des langues أي لغات أيضا des coutumes إذن des langues لغات des coutumes والعادات des coutumes variées المختلفة des coutumes variées إذن العادات المختلفة إذن أضفت أيضا هنا لأن les coutumes c'est un nom féminin إذن au contraire c'est passionnant c'est un vrai voyage il y a des pays différents des cultures différentes des langues des coutumes variées عيدوا معي سأعيد ببطء Monsieur Ahmed au contraire c'est passionnant c'est un vrai voyage il y a des pays différents des cultures différentes des langues des coutumes variées إذن هنا يتكلم عن الجغرافيا la géographie Nabil même en Europe Nabil même حتى في أوروبا même en Europe أو même en Afrique حتى في إفريقيا même en Europe Monsieur Ahmed bien sûr regarde dans l'Atlas là il y a à l'Europe Monsieur Ahmed bien sûr regarde à l'Atlas là il y a à l'Europe السيد أحمد بالطبع انظروا سأصحح انظر إلى الأطلس هناك توجد أوروبا انظر regarde إذن bien sûr regarde dans l'Atlas là il y a à l'Europe bien sûr regarde dans l'Atlas là il y a à l'Europe بالطبع انظر إلى الأطلس هناك توجد أوروبا Nabil il y a combien de pays en Europe Nabil il y a combien إذن كم عدد de pays الدول en Europe في أوروبا الدول موجودة في أوروبا il y a combien de pays en Europe il y a combien de pays en Europe كم عدد الدول الموجودة في أوروبا il y a combien de pays en Europe كم عدد الدول الموجودة في أوروبا Monsieur Ahmed dans la
communauté européenne, dans la communauté européenne, maintenant, il y a 25 pays. السيد أحمد, Monsieur Ahmed, dans la communauté européenne, la communauté européenne, أي المجموعة الأوروبية. إذا dans في la communauté européenne, أي المجموعة الأوروبية. Maintenant, الآن, il y a 25 pays, هناك 25 دولة. Dans la communauté européenne, maintenant, il y a 25 pays. La communauté européenne, المجموعة الأوروبية. Il y a, يوجد, il y a, يوجد. أو هناك, il y a نقول يوجد, أو هناك. Nabil, il y a combien de langues? Il y a combien de langues? Nabil, كم عدد اللغات? Il y a combien de langues? Il y a combien de langues? إذا أردنا ترجمتها ترجمة حرفية, il y a هناك combien, كم de langues, اللغات. Il y a combien de langues? كم عدد اللغات? Monsieur Ahmed, il y a au moins 20 langues différentes. Le finnois, le tchèque, l'allemand, le français, l'anglais, l'italien, l'espagnol. Tu veux apprendre une langue étrangère. Tu vas apprendre une langue étrangère. إذن على شكل سؤال. Il y a au moins 20 langues différentes. لاحظوا أنني قلت différentes وليس différent. différentes لأن la langue أي اللغة مؤنث. C'est un nom féminin. Le finnois, le tchèque, l'allemand, le français, l'anglais, l'italien, l'espagnol. وهي لغات موجودة في أوروبا. Tu veux apprendre une langue étrangère. Tu veux apprendre une langue étrangère. هل تريد أن تدرس لغة أجنبية؟ إذن السيد أحمد, il y a au moins 20 langues. Il y a هناك au moins ما لا يقل عن 20 langues لغة différentes مختلفة. Le finnois, الفنلندية. Le tchèque, التشيكية. L'allemand, الألمانية. Le français, الفرنسية. L'anglais, الإنجليزية. L'italien, الإيطالية. L'espagnol, الإسبانية. Tu veux apprendre une langue étrangère. Tu veux apprendre une langue étrangère. هل تريد أن تتعلم لغة أجنبية? Tu veux apprendre une langue étrangère? Tu veux apprendre une langue étrangère? هل تريد أن تتعلم لغة أجنبية؟ Nabil, oui. Pourquoi pas l'espagnol? C'est facile. Nabil, نعم. لماذا لا الإسبانية؟ هي سهلة. Oui. Pourquoi pas l'espagnol? C'est facile. Oui. Pourquoi pas l'espagnol? C'est facile. نعم. لماذا لا الإسبانية؟ هي سهلة. Oui. Pourquoi pas l'espagnol? C'est facile. Monsieur Ahmed, non. Mon garçon, l'espagnol, c'est beau, mais ce n'est pas facile. Monsieur Ahmed, non mon garçon, l'espagnol c'est beau, mais ce n'est pas facile. السيد أحمد, لا يا فتى, mon garçon. إذن يمكن نقول لا يا بني أو لا يا فتى. l'espagnol, الإسبانيا, c'est beau, جميلة, mais ce n'est pas facile. لكنها ليست سهلة. Ce n'est pas facile.
قال نبيل سي فاسيل أي سهلة. إذا أردت أن تقول سهلة ستقول سي فاسيل، وإذا أردت أن تقول ليست سهلة تقول ce n'est pas facile، يعني تضيف ne pas mais ce n'est pas facile. إذا سأقرأ الحوار من الأول قراءة عادية، وحاولوا أن تتابعوا معي. أنتم حاولوا أن تكتبوا في التعليق الجمل الأساسية، الجمل المهمة، الجمل التي تظنون أنها مهمة. إذا نبيل dit papa la Finlande c'est un beau pays. Monsieur Ahmed oui bien sûr c'est un très beau pays, il y a des centaines de lacs et de forêts. Nabil et la capitale de la Finlande c'est Oslo. Monsieur Ahmed quoi? Oslo? Mais non, ce n'est pas la capitale de la Finlande, c'est la capitale de la Norvège. La capitale de la Finlande c'est Helsinki. Nabil oh c'est difficile la géographie. Monsieur Ahmed mais non ce n'est pas difficile. Nabil c'est ennuyeux. C'est ennuyeux. Monsieur Ahmed au contraire c'est passionnant. C'est un vrai voyage. Il y a des pays différents, des cultures différentes, des langues, des coutumes variées. Nabil même en Europe. Monsieur Ahmed bien sûr regarde dans l'Atlas. Là il y a à l'Europe. يمكن أن نقول regarde dans l'Atlas. شاهد إلى الأطلس. là il y a à l'Europe. إنه يتواجد في أوروبا. Nabil il y a combien de pays en Europe? Il y a combien de pays en Europe? Monsieur Ahmed dans la communauté européenne maintenant il y a 25 pays. Nabil il y a combien de langues? Monsieur Ahmed il y a au moins 20 langues différentes. Le finnois, le tchèque, l'allemand, le français, l'anglais, l'italien, l'espagnol. Tu vas apprendre une langue étrangère. Nabil oui, pourquoi pas l'espagnol? C'est facile. Monsieur Ahmed non mon garçon, l'espagnol c'est beau mais ce n'est pas facile. إذا مشاهدينا الكرام أشكركم على تتبعكم لهذا الفيديو، وشكرا لكم مشاهدينا الكرام، وإلى لقائنا آخر فيديو آخر إن شاء الله. عزيزي المشاهد لا تنسى أن تشترك في القناة ليصلك كل جديد.